हांव चंदा वेळीप हांव विलियन भाटी या गांवचो आणि आमी जे आसा ती वालशा पूल म्हणटा तो आसा हो भाटी पंचायतीक येता सांगे मतदारसंघात येतात आणि ह्या पुलाक नांव आसा की नायकिणचो पूल म्हणून आणि हो पूल जो आसा जवळ जवळ आज म्हाका दिसता की 80 सुमार बांदलेलो 40-45 वर्सां जातली की 50 वर्सां म्हणल्यार जाता की ह्या पुलाची जी आसा ही हायट जी आसा ती फार कमी आसा आणि हेजे उदक जे आसा हे दर वर्साक कितें 4 पाटी 5 पाटी 6 पाटी ह्या पुला वयल्यान उदक वयता कितें पण आज पर्यंत ह्या PWचे इंजिनियर म्हूण आमदार म्हूण जाले कितलेशे गेले ह्या पुलाचे लक्ष अजूनही कोणाचे ना की ह्या पुलाची परिस्थिती आज अशी जाले कडेन आसा की कितलेशे लोक हांगा एक्सिडेंट जावन पडले कितें कितलेशे जाणां हातपाय मोडले पण आज इथं परिस्थिती पळयली जायत ह्या पुला वयल्यान उदक वचोन ती हांगा पळय ही जी ह्या आसलेली स्थिती डिस्टन्स जे आसले 2-3 किलोमीटर हांगच्यान डिस्टन्स आसले ते कोसळोन सगळे न्हंय पडून गेले आणि प्रत्येक जाण म्हाका दिसता की काहीतरी आमचे कितलेशे आमचे टुरिस्ट येतात की शेकड्यांनी गाडी ज्यो आसा हे वाटेन येतात आणि म्हाका दिसता ही एक सेफ्टी काय नासलेल्यान उदक जेन्ना भरतले कितें तितल्योशे म्हाका दिसता मोटरसायकली या कांय सेफ्टी नासन ह्या उदका येवन पडटले आनी मागीर ते उडोन वयतले आनी मागीर दिसता एक दोग जाण तरी केन्ना तरी ह्या पुला वयल्यान पडोन मरतले आणि मरतरीच म्हाका दिसता की सरकाराक एक जाग घेतली आणि म्हाका ह्या पुलाचें केन्ना तरी बांदकाम जातलें अशें म्हाका दिसता अजूनही इंजिनियर मंत्री या सगळे पळयता पूण कोणाक दिश्टी पडना कितें पूण म्हाका दिसता की ताबडतोब सरकारान तेजे PWD खातें जें आसा तेजे जे कोण इंजिनियर आसा हांगा मिनिस्टर जो आसा आमचो तेजी सुभाष फळदेसाय मिनिस्टर आसा तेणी खात्याचो जो आमचो PWचो इंजिनियर आसा हांगा येवन पळयची परिस्थिती आणि हो जो हांगा बॅरिगेड जे आसा कितें हे बेगीन बेगीन घालचें आणि हे 2-3 मिटर जे आसा हे सगळे उडोन गेले कडेन आसा ते बेगीन बेगीन तेणी करचें कारण हे जर केलें ना जायत म्हाका दिसता कोणालो तरी जीव वयतलो त्या बायलेक कोण घोव ना जातलो भुरग्यांक बाबूय नासलो ही परिस्थिती हांगा घडपाची आसा आनी म्हाका दिसता हें घडपाक न जावचें अशी परिस्थिती करची आणि ताबडतोब बेगीन करची अशी आमची सगळी गांवची विनंती आसा.